अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला हम रुकू नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। इन्ना यकीनन यानी कि बेशक, यहाँ पर अल्लाह पाक जो है वो एम्फसिस कर रहे हैं। एम्फसिस का मतलब ये है कि अगली जो बात आने वाली है ना, वो हतमी तौर पर, वैसे तो कुरान पाक का हर हर हर्फ जो है वो सच्चा है, लेकिन कुछ लोग जो इन बातों पर यकीन नहीं करते उनको मजीद एम्फसिस करने के लिए यहाँ पर इन्ना लगा गया है, ठीक है। इन्ना मतलब बेशक, यकीनन, अल्लाज़ीना जो लोग अमनु ईमान लाए। अब किन लोगों की बात हो रही है? वल्लाज़ीना, और जो हादू यहूदी बने, वन नसारा और ईसाई हुए, वो सोबीना और साबी हुए, मन जो कोई आमाना ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमी और दिन पर, अल आखिरी आखरत के, वो आमिली और उसने काम किए, सालिहन नेक, फलाहुम तो उनके लिए, अजरुहुम अजर है उनके पास, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब के। यहाँ पर अल्लाह पाक कह रहे हैं कि बेशक जो लोग ईमान लाए, जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी, यानी कि अल्लाह पाक ने ये सिर्फ ये नहीं कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ मोमिन लोग। अल्लाह पाक ने कहा हर किस्म के वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। ज़रूरी नहीं कि वो मोमिन पहले से ही हों, हो सकता है वो यहूदी हों, हो सकता है वो ईसाई हों, हो सकता है वो साबी हों। साबी कहते हैं ना सितारों को मानने वाले जो होते हैं ना, जो कहते हैं सितारा, आज ये सितारा निकला है तो हमारी ये तकदीर होगी या फिर ये किस्मत होगी, यानी कि सितारों को अपना रब मानने वाले। तो यहाँ पर अल्लाह पाक कह रहे हैं जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए, ईसाई हुए और जो स्वाबी हैं, उनमें से अगर कोई भी शख्स, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान ले आया और उसने नेक काम कर लिए, तो क्या है? उनका अजर उनके रब के पास से है, और उनके लिए क्या नहीं होगा? वला, और ना खौफन, कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहजनून गमगीन होंगे। यहाँ पर अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जो भी, चाहे वो यहूदी है, चाहे ईसाई है, चाहे साबी है, जो भी है, लेकिन अगर वो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आता है और नेक अमाल करता है, ठीक है। दो शर्तें, पहला अल्लाह और आखिरत पर ईमान, और दूसरा नेक काम करना है, तो उनका अजर उनके रब के पास है। अब यहाँ पर रुक कर देखें, यानी कि ये काम इतना बड़ा है, जैसे रोज़ा, अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में क्या कहा है कि रोज़े का अजर मैं खुद दूंगा, यानी कि नमाज, उसका अजर फिक्स है कि भाई जो है वो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन वाहिद जो रोज़ा है, उसका अल्लाह ने क्या कहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर मैं अपने बंदे को खुद दूंगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि उनका अजर उनके रब के पास है, और दो चीज़ें उस शख्स के साथ नहीं होंगी, क्या? उनके ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगी। अब इंसान खौफ खाता है फ्यूचर से और गम होता है पास्ट पे। अगर कोई चीज़ पास्ट में गुजर चुकी है तो इंसान उस पर गमगीन होता है, काश ऐसा ना होता। और फ्यूचर में हमेशा ये डर रहता है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। अल्लाह पाक यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो लोग सिर्फ और सिर्फ, चाहे हम मोमिन लोग भी हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहूदी ईसाई की तो बात नहीं की गई, शुरू में कहा गया जो लोग ईमान लाए, यानी कि जो मोमिन लोग हैं, ठीक है। जो भी ये काम करता है, अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर पक्के वाला ईमान रखता है और नेक काम करता है, तो उसके लिए ना कभी कोई खौफ होगा, यानी कि फ्यूचर का उसके अंदर से जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा, और ना ही उसे कभी कोई पास्ट का गम होगा। ठीक हो गया? फिर उसके बाद है वाह, और इज जब आखजना लिया था हमने, मीसाकाकुम पुख्ता अहद तुमसे। अब अल्लाह पाक वादा याद दिलवा रहे हैं कि और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था, वह रफ़ान और बुलंद किया हमने, फ़ौकाकुम तुम पर, अतूर पहाड़ को, खूजो पकड़ो, माँ जो अतईनाकुम दिया हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन मजबूती के साथ, वस्कुरु और तुम याद करो, माँ जो फी ही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकुन बच सको। अब लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बनी इसराइल वालों की। अल्लाह पाक ने क्या कहा? जब हमने तुमसे पुख्ता वादा ले लिया और हमने तुम पर पहाड़ को बुलंद किया, और जो हमने तुम्हें दिया, यानी कि उनको क्या दिए गए थे? तौरात, उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो उसमें है उसको याद करो ताकि तुम बच जाओ। ठीक हो गया? लेकिन इसमें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि देखें, अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें दी, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुरान पाक है। अल्लाह पाक ने कहा जो चीज़ हमने तुम्हें दे दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो, यानी कि पूरी कुव्वत के साथ उस कुरान मजीद को पकड़ो, और सिर्फ पकड़ना नहीं है, और जो उसमें है उसे याद करो। यानी कि कुरान पाक के, चाहे वो तफसीर हो, चाहे तर्जुमा हो, चाहे अरबिक हो, चाहे हिफ्स करना हो, उसको क्या करना है? उसको याद करो। और याद क्यों करना है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। अगर हम यहाँ पे तत्तकून देखें ना, तो ये लफ्ज़ निकला है मुत्तकी से। हम ये भी पढ़ सकते हैं कि उसे याद करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी कि, और मुत्तकी कौन लोग थे? जो अल्लाह ताला से हिदायत पाने वाले थे। हमने सूरह बकरा की फर्स्ट आयत में, सेकंड आयत में यही डिस्कस किया था कि हुदल लिल मुत्तकीन, के मुत्तकी लोगों के लिए इस कुरान पाक में हिदायत है। और हिदायत कैसे मिलेगी?
جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، یعنی کہ یہ نہیں تھامنا کہ بس قرآن پاک پکڑ کے بیٹھ گئے، اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے مدد لینی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اگر ہمارے پاس طلاق کے مسائل آ گئے ہیں تو ہم نے ادھر مولوی اس مولوی کے پاس نہیں بھاگنا کہ ہمیں مسائل بتائیں، قرآن پاک کھولیں، دیکھیے کہ طلاق کے مسائل کے بارے میں اللہ پاک نے کس سورہ میں ڈسکس کیا ہے، اسے کھولیں اور دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے اس میں کیا پیغام دیا، اسے کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ یعنی کہ زندگی میں جو بھی مسائل آپ کے اوپر آ رہے ہو، آپ نے اس کا حل قرآن پاک سے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور سیکنڈ، قرآن پاک کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا دیکھیں، ذکر، ذکر سے نکلا یاد، ذکر کا مطلب یاد، ذکر مطلب یہ کہ آپ قرآن پاک کو پڑھو، یاد کرو، اس کا ذکر کرو قرآن پاک کو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے بس مخصوص بنا لیا کہ بھئی صبح ٹائم سورہ یاسین پڑھنی ہے، رات کو سورہ ملک پڑھنی ہے، اور بس یہ ہمارا قرآن کا فرض ادا ہو گیا۔ قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو ایسے تھام لیں کہ جیسے تسبیح کو نہیں پکڑتے، ہر وقت آپ نے قرآن پاک مطلب ایسا ہو جائے کہ قرآن پاک لگے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کا ساتھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سما، پھر، تولیتم، پھر گئے تم، یہ بنی اسرائیل والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ ہمارے پاس قرآن پاک بھی آ گیا، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا گئے، اس کے بعد ہم پھر گئے، سما تولیتم من بعدی، پھر گئے تم بعد اس کے، ذالکا اس کے، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکن تم ضرور ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ قرآن پاک بھی تمہارے پاس آ گیا، تم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہو، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے ہو، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی ہے نا، یعنی کہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو جو پرانی ہماری قومیں تھیں ان پہ دیکھا تھا کیسے عذاب آیا تھا، کیسے وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوئے تھے۔ ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ قرآن کو بھلا بیٹھے، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، ہمارے اوپر ویسے عذاب نہیں آ رہے جیسے قوموں کے اوپر، پہلے قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر اتنے مہربان ہیں کہ آپ اللہ کے قرآن کو پڑھتے نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت دکھا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں، اللہ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے بھیجے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے سے کیا اللہ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، فائدہ ہمیں ہوگا کیونکہ وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ایگزام ہونا ہو، اس سے پہلے ہمیں سلیبس بتا دیا جائے کہ بھئی یہ آپ کا سلیبس ہے، آپ نے یہاں سے پیپر کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں پتہ ہو کہ بھئی پیپر جو ہے وہ اسی کے اندر سے آنا ہے، تو ہم اس کتاب کو بار بار رٹتے ہیں، جیسے اب یہ 9 10 فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے بھئی کتاب کے اندر سے ہی پیپر آنا ہے نا۔ کتابوں کو ایسے بچے رٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جیسے ہم نے تو ابھی پاس ہو جانا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، جو لوگوں نے تو مطلب ان کے پتہ ہے ان کو، انہوں نے نہیں پڑھنا تو وہ تو بھئی نہیں پڑھیں گے اس کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ایگزام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے پڑھ لیا، فیل بھی ہو گیا تو ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن جن کو پتہ ہو کہ بھئی ہم نے اس کو پاس کرنا ہے تو وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آخرت میں پاس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں دنیا کے جو امتحان ہوں گے نا، اس میں ہم ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ چانس مل جائے گا کہ چلو صحیح اگلے چانس میں آپ پیپر دے دو، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آخرت کا امتحان ہے اس میں ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملنا کہ بھئی تم اچھا فیل ہو گئے، جہنم چلے گئے، چلو دوبارہ زندگی میں جاؤ اور جا کے جو ہے نا وہ اعمال کرو تاکہ تمہیں جنت میں جگہ دے دیں۔ نہیں، وہاں پہ ایک حتمی فیصلہ ہونا ہے، یا جہنم یا دوزخ، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جہنم اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکھ دی ہے کہ بھئی اب یہاں پہ یہ لوگ رہیں گے، نہیں، یا جہنم یا جنت۔ تو ہم لوگوں نے اپنے اعمال ایسے کرنے کہ فرسٹ ٹرائی میں ہی ہم لوگوں نے پاس ہونا ہے، اور کیسے؟ یہ ہمارے پاس سلیبس ہے جو قرآن پاک ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ کیا ہے، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ولاقت اور بلا شبہ یقیناً، پھر یہاں پہ البتہ تحقیق، علم تم نے جان لیا، اللہ دینا ان لوگوں کو، نحتدو جو حد سے گزر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو تم بن جاؤ، قرادتاً بندر خواصین ذلیل ہونے والے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ یہاں پہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ یوم سبت کا واقعہ ہے، ہفتے کے دن کا واقعہ، وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جو بنی اسرائیل والے تھے نا، یہود جو قوم تھی،
ان کو کہا گیا تھا کہ ان لوگ مطلب کہ جیسے ہمارا جو ڈیز ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ بہت بابرکت دن ہے، ہم اس میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کے لیے جو ڈے انہوں نے فکس کیا تھا اپنے لیے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن ہم صرف، ہمارے ساتھ تو یہ ہے نا کہ جمعے کے دن صرف جمعے والا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں ہم خرید و فروخت نہیں کر سکتے، جیسے جمعہ کی نماز ادا کی اس کے بعد ہم اپنے اپنے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن جو یہود لوگ تھا ان کا یہ تھا کہ وہ پورے جو ہفتہ ہوتا ہے نا اس میں سے صرف اور صرف انہوں نے ایک دن، ہفتے کا دن مخصوص کیا تھا کہ ہم اس میں صرف اور صرف اللہ کی بات کریں گے، اس میں ہم کاروبار نہیں کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے اللہ پاک ہمارے امتحان، ہمارے ایمان کی ٹیسٹ لیتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کی بھی ایمان کے لیول کا آزمائش کا ٹیسٹ لیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ان کی۔ وہ یہ تھا کہ مطلب کہ وہ نا مچھلیاں پکڑتے تھے، جو کام کرتے تھے نا مچھلیاں پکڑنے والا، تو ایسا کچھ ہوا کہ ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مچھلیاں ابڑ ابڑ کے باہر آتی ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ تو ان کی عبادت کا دن تھا تو وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، اور باقی دنوں میں مچھلیاں ان کو ملتی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے سوراخ نہیں ہوتے وہ بنا لیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ نا اس کے تھرو مچھلیاں یہاں آ جائیں گی اور ہم اتوار والے دن جائیں گے اور وہاں سے مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے حد سے گزر گئے اللہ کے بتائے ہوئے دن سے۔ اللہ نے کہا تھا صرف تم نے عبادت کرنی ہے، لیکن انہوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی چالیں بھی چلتے رہے، اپنی خواہشات کو بھی دیکھتے رہے اور اللہ کی بات بھی کرتے رہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہوا، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہو کہ وہ جب بن گئے اس کے بعد اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یعنی کہ اگر کوئی کہے اچھا بندر تو وہ بنے، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَجَعَلْنَاهَا، تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو بینا یدیہا اس کے سامنے تھے اس دور کی، یعنی کہ جو اس دور میں رہنے والے دوسرے لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ یہ حال ہوا ہے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں کے لیے، اور وما، اور خلفہا جو اس کے پیچھے تھے، یعنی کہ بعد میں آنے والے، سمجھ آ رہی ہے، اس میں ہم لوگ شامل ہیں، بعد میں آنے والے کے لیے کیا ہے، عبرت ہے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے، للمتقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر رک کر دیکھیں، دو لفظ ہیں، نصیحت اور عبرت۔ عبرت سب لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بندر بن گئے تھے، تو اس سے عبرت جو ہے، سبق، وہ جو ہے عبرت جو ہے وہ آنے والے لوگ اور جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے تھی، لیکن اس واقعے سے جو نصیحت حاصل کریں گے نا وہ کون لوگ ہیں، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور متقی کیسے بنے، ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اس کو یاد کریں گے تو وہ متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہو گیا؟ پھر کیا ہے، وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، ہی اپنی قوم سے، اس وقت کو یاد کرو، اللہ پاک پھر بنی اسرائیل والوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو کتنی نعمتیں اللہ نے یاد کروائی ہیں، کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو تو یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّا، یقیناً، اللہ تعالیٰ، یَأْمُرُکُم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقراتن، ایک گائے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس سورت کا نام بقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورہ میں بقرہ والا تھوڑا سا واقعہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے، قالو، انہوں نے کہا، اتتخذون، کیا تم بناتے ہو ہمارا حضواً، مذاق، یعنی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں، جب اللہ نے کہا نا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل والوں نے، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ پھر یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے جو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، قالا، اس نے کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے کہ مذاق کون لوگ کرتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو جب انہوں نے کہا کہ تم ہمارا مذاق بناتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی ہے کہ مذاق، جاہل کی ایک ڈیفینیشن مذاق بنانا بھی ہے، مذاق اڑانا بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ قالو، انہوں نے کہا، یہ دیکھیں ان کا بنی اسرائیل والوں کا یہ رویہ تھا، وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کریں، وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام تم اپنے رب سے دعا کرو۔ بھئی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بنی اسرائیل کا بھی تو وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، ہم فلانے پیر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، بھئی آپ کریں، ہم نہیں کر سکتے، بھئی ہم تو گناہ گار ہیں۔ بھئی جیسے بھی یہ ہیں تو اللہ کے بندے نا، اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کون مانگے گا؟ ہم ہی تو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا ہے کون جو ہمیں دے؟ لیکن ہم پیر فقیر میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ دعا کرے تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے ہم لوگ مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کیا وہ دینے پہ قادر ہے؟ نہیں دے سکتے۔ تو پھر کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے वो क्या कहते थे, कौलू बनी इसराइल वालों ने कहा, ओ तुम दुआ करो लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, उनका रवैया चेक करे, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो, युबैशिन वो वाज़ा कर दे लना हमारे लिए, माँ कैसी हो ही या वो, यानी वो कह रहे हैं कि अपने रब से दुआ करो वो कि वो हम पर वाज़ा कर दे कि वो कैसी हो। अब यहाँ पर उनको ये बात समझनी है, अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो, गाय तो गाय होती है, अल्लाह ने तो ये देखना था ना कि तुम उस इम्तिहान को पास करते हो कि नहीं। अब उसके बाद कहते हैं ना, जितने मजीद सवाल करो कि उतना इंसान फंसता जाता है। अब बनी इसराइल वालों का एक रवैया ये था कि वो बहुत सवाल करते थे, इस वजह से हमारी इस उम्मत को मना कर दिया गया है, उम्मत मोहम्मदिया को, कि आप लोगों ने हजरत यानी कि इतने सवालात नहीं करने जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सवाल किया करती थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बनी इसराइल वालों ने कहा कि अपने रब से दुआ करो कि वो हम पर वाज़ा कर दे कि वो गाय है ना, वो गाय कैसी हो। अब कैसे हो का मतलब ये था कि हमें मजीद पता लग जाए, यानी कि उनकी कोई नीयत नहीं थी कि वो करें ना गाय ज़िबा, लेकिन ये था कि अब अल्लाह ताला ने कह दिया था, तो अब उन्होंने ये मजीद जैसे हम टालने के लिए पूछते हैं ना, अच्छा ऐसे हुआ था, क्यों हुआ था, जैसे अगर हमें कहते हैं रफुल दैन करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए, तो हम पूछते हैं क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, यानी कि बहुत सवाल पूछती हैं। तो फिर क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौला मूसा ने कहा, इन्ना हो यकीनन वो यकूल फरमाता है, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना हा यकीनन वो बकरतुन गाय हो, ला ना फारिजुन बूढ़ी हो, वला और ना बिक्रुन बच्चिया, यानी कि ना ही बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो ना ही बहुत ज्यादा बच्ची हो। ठीक हो गया। अवानुन जवान उम्र हो उसके, बैना जालिका दरमियान उसके, फफ आलू लिहाजा तुम करो माँ जो तो उम्र तुम्हें हुक्म दिया जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्लियर करता है कि भाई जो कहा है वो कर दो। बस अल्लाह ने बता दिया, फिर मजीद निशानी बता दी कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना ही बच्ची हो, बल्कि दरमियान यानी कि जवान जवान उम्र की वो गाय हो। तो लिहाजा तुम करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। लेकिन फिर वो क्या कर रहे हैं, वही उनकी आदत, क्वालू उन्होंने कहा, उदो तुम दुआ करो लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैशिन वो वाज़ा कर दे लाना हमारे लिए, माँ कैसा हो, लौनुहा उसका रंग। अब वो ये पूछ रहे हैं, अच्छा ये तो पता लग गया कि वो जवान उम्र की, उसका रंग कैसा हो। क्वाला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना हूँ यकीनन वो यकूलू फरमाता है, यानी कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना हा यकीनन वो बाकारो तुम गाय हो, बार बार आ रहा है कि वो गाय हो, फिर आगे उसकी तफसील है, सफरोहु जर्द रंग की, फाकिउन चमकने वाला हो, लौनुहा उसका रंग, तसर्रु खुश करती हो, नाजरीन देखने वालों को। फिर एक और निशानी बता दी कि वो गाय जर्द रंग की हो, उसका रंग चमकने वाला हो और वो देखने वालों को खुश करती हो। फिर कहा क्वालो उन्होंने कहा, उद ओ दुआ करो लना हमारे लिए, इनके फिर एक और सवाल, रब्बा का अपने रब से, युबैयिन वो वाज़ा कर दे लना हमारे लिए, माँ कैसी हो ही या वो, फिर कह दे कि हमारे लिए वाज़ा कर दे कि वो कैसी हो। इन्ना बेशक अल बकरा तो गायें तशाबाहा मुतशाबिया हो गई है, लेकिन हम पर इनके अभी भी हम शक में हैं कि वो गाय कैसी हो। फिर उन्होंने कहा वह इन्ना और यकीनन हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ला मुहतदून तो हम जरूर मकसद तक पहुंचने वाले हूँ। फिर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कुआला मूसा ने कहा, इन्ना हो यकीनन वो यकूल फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना हा यकीनन वो बकरातुन गाय हो, जलूलुन ना जोती हो, तसीरुन हल चलाती हो, अल अर्जा जमीन में, वला और ना तस्किया तस्की पानी देती हो, अल हरसा खेती को, यानी कि ऐसी गाय हो जो ना जोती हो ना हल चलाती हो ना खेतों को पानी देती हो, मुसल्लमा तुम सही सालिम हो। ठीक हो गया। ला नहीं शियातन कोई दाग फी है उसमें, यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई दाग ना हो। कॉलू फिर बनी इसराइल वालों ने क्या कहा, अल आना अब जेता तुम लाए हो बिल हक की हक, फिर उन्होंने कहा अब लाए हो ना तुम हक। फजब हुआ फिर उन्होंने जिबा किया उसको, वमा और नहीं कादू वो करीब थे, यफअलूना वो करते, यानी कि फिर उन्होंने उसे जिबा किया और वो करीब ना था कि वो करते, यानी कि उनकी कोई नीयत नहीं थी कि वो जिबा करें, लेकिन उन्होंने इतने सवाल पूछ लिए थे कि उनको मजबूरन करना पड़ा। ठीक हो गया। अब इस रुकू में हमारे लिए क्या सबक है, यानी कि जो ये रुकू नंबर 8 है, इसका मौजू क्या है, इसमें हमारे लिए सबक क्या है। रुकू नंबर 8 का मौजू है याद करो। फिर अल्लाह पाक बनी इसराइल वालों को याद करवाना है। सबसे पहले हमारे लिए इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कामयाबी का मयार। कामयाबी का मयार क्या है कि अल्लाह ताला और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आओ और नेक अमल करो। दूसरा इसका क्या है, यहूद से क्या वादा लिया गया था और वो वादा हमसे भी है कि कुरान करीम या तौरात को मजबूती से थाम लो और अहकामात और हिदायत को याद करो, यानी कि कुरान पाक के हर हुक्म को
जो भी आपको हुक्म मिलता है उसको अच्छी तरीके से याद करो और अपनी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट भी करो। ओके, हो गया। थर्ड है अहद शिकनी, यानी कि फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना वादा तोड़ा, यानी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जो दिन फिक्स किया था उसमें उन्होंने इबादत नहीं की, अपने कारोबार में जाके चले गए। उनको, यानी कि वो, उनको दुनिया की मोहब्बत ज्यादा अजीज होगी अल्लाह की मोहब्बत से। तो जो लोग दुनिया में अपने आप को गर्क कर लेते हैं तो वो फिर अल्लाह के वादे को तोड़ देते हैं। हम भी अहदल अर्ज करके आए हैं ना, हमने अल्लाह से वादा लिया है कि अल्लाह हम आपकी इबादत के लिए गए हैं, ठीक हो गया। अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि इस दुनिया में आने का सिर्फ एक मकसद है, वो है अल्लाह की इबादत। अगर हम वो नहीं कर रहे और कुछ और काम कर रहे हैं तो वो हमारे आने का मकसद नहीं है, ठीक हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने वादा तोड़ दिया। और उनको उस वादे की सजा क्या मिली कि वो बंदर बना दिए गए, किस लिए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत हो और डरने वालों के लिए नसीहत हो। फिर पांचवा, इस रकूع में अल्लाह ताला ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बनी इसराइल ने जो है वो, ये इसे कहते हैं कि उन्होंने बड़ी हुज्जतें की, बड़े उन्होंने बहाने किए, बड़े सवालात किए। उन्होंने फिर गाय ज़िबा की, वो ऐसा करते मालूम ना होते थे, यानी कि उनकी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो गाय ज़िबा करें ना। फिर अल्लाह ताला ने इस रकूع में ताल्लुक बिल्ला बताया कि अल्लाह ताला के साथ हम ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं, कि जो भी अल्लाह ताला और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आए, चाहे वो यहूदी है चाहे वो ईसाई है, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आता है और नेक अमल कर लेगा तो उसका अजर उसके रब के पास है। अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत साथ नहीं छोड़ती। ये हमने देख लिया ना, कि हम कुरान पर अमल नहीं करें फिर भी अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने पहली कौमों की तरह हमारे ऊपर अजाब नहीं दिया। हम लोगों ने कुरान करीम को पढ़ते नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया है। हम अल्लाह की इबादत वैसे नहीं करते जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन फिर भी ये अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है कि हम खसारे में नहीं गए। अल्लाह ताला की रहमत और फजल कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला जालिमों के इंजाम को इबरत बनाकर छोड़ता है। जो लोग जुल्म करते हैं अपने नफ्स पर और वो समझते हैं कि भाई वो अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, आखिर में जाना तो जहन्नुम में उन्हीं की नफ्स नहीं है ना, अल्लाह ताला ने थोड़ी। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दे देना कि भाई आपको पूरी दुनिया आपके लिए बनाई गई थी, एक एक चीज। लेकिन मकसद क्या था कि आप अल्लाह ताला की इबादत करते, लेकिन हम, फिर जालिम लोग क्या करते हैं, फिर जालिम लोग इबरत का निशान बनकर रह जाते हैं, जैसे फिरौन था। अल्लाह ताला जालिमों के इंजाम को डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ता है, यानी कि जो लोग, जिन लोगों ने जुल्म किया वो मुत्तकी लोगों के लिए फिर नसीहत बन जाते हैं। फिर अब इस रकू से हमने क्या करना है, आज के दिन में अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए ये सोचना है कि अल्लाह ताला के अहद की खिलाफ वर्जी पर आसमान ज़मीन पर गिर सकता है, ज़मीन फट सकती है और उसमें मैं समा सकती हूँ। यानी कि सिर्फ अगर हम अल्लाह का चाहे वो एक हुक्म नहीं मानते तो हम आसमान से ज़मीन पर आ सकते हैं। कैसे, जैसे शैतान आया था, नहीं मानी थी ना बात, सजदा नहीं किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, सजदा नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया था जिससे मना किया गया था, तो वो जन्नत से जमीन पे दुनिया पर आ गए थे, ठीक हो गया। जमीन फट सकती, पुराने को जितनी कौमें थी, जितनी भी पुरानी कौमें थी, क्या हुआ था उनके साथ, पहले कौमों के साथ, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े अजाब आए थे और उसमें वो गर्क भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमने इस रकू से क्या जायजा लेना है, हमने ये जायजा लेना है कि ए अल्लाह पाक, क्या मेरे दिल को यकीन है कि अगर अल्लाह ताला और रोज़ आखिरत पर मैं ईमान ले आऊं और नेक अमल कर लूं तो मुझे अजर किसके पास से मिलेगा, मुझे अजर अल्लाह के पास से मिलेगा, ठीक हो गया। ये बात जहन में रख लें, दिल को यकीन दिला लें कि अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप नाफरमानी करते हैं लेकिन अल्लाह का फजल आपको साथ नहीं छोड़ता, तो आपने कोशिश करनी है, जब अल्लाह ताला अपना फजल और रहमत आप पर नहीं छोड़ रहा तो आप भी अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से थाम लें। और ये भी याद रखें कि अगर मैंने कोई जुल्म किया तो अल्लाह ताला मुझे इबरतनाक इंजाम तक पहुंचा देंगे। जैसे पुरानी कौमों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबरत का निशान बनाया है, डरने वालों के लिए नसीहत बनाई है, सेम एज इट इज़ अगर हम अपनी जानों पर जुल्म करते हैं या हम ये समझते हैं कि भाई हम तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, या ईमान वालों को पता ही नहीं लग रहा कि, यानी कि जो जाहिरन तो मुसलमान लगते हैं लेकिन उनके दिलों में मुसलमान वाला एक भी, कहते हैं ना, एक ज़रा बराबर नेकी नहीं होती, फिर बाद में वो क्या होते हैं, वो फिर अल्लाह ताला जो है उनको इबरत का निशान बना छोड़ते हैं, ठीक हो गया। और अल्लाह ताला जालिमों के अंजाम को डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ते हैं, यानी कि जो भी जालिम जुल्म करने वाले हैं वो फिर नसीहत ही बनते हैं, किन लोगों के लिए, डरने वालों के लिए। डरने वालों का मतलब क्या था, मुत्तकी लोग, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, ठीक हो गया। और अभी बताया कि मुत्तकी लोग कैसे बनेंगे, जब हम अल्लाह ताला की कुरान पाक को मजबूती के साथ थाम लेंगे और जो भी उसके अंदर अहकामात हैं, जो भी मसाइल हैं, जो भी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म दे दिया गया, हमने उसको याद करना है और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करना है। इंशाअल्लाह ताला आज इस रकू का मौजू यही था, आपने देखना है कि इनमें से आप किन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं और किन चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे। आज के लिए इंशाअल्लाह ताला इतना ही, कल हम इंशाअल्लाह रकू नंबर 9 को देखेंगे।